पाव घर पे भी बन सकता है और वो भी इतनी टेस्टी। और मुंबई वालों कमेंट करके बताना कि आपके इधर किसका वड़ा पाव ज्यादा फेमस है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, फिर आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी और आधा कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो। फिर मैंने मुंबई के मोस्ट ऑनेस्ट अंकल जी के हाथ, क्योंकि हमें छोटे बच्चों को सिर्फ 5 मिनट वड़ा पाव देते हैं। हाँ, ये मसाला बन रहा है अभी, धनिया डाला, नमक डाल दिए। ये माल सिर्फ आधा घंटा चलाने का, अपने को ज्यादा टाइम तक चलाने का यहाँ बस। आज मैं आपको लेकर খুব বড়া পাও খেতে ইচ্ছে করছে, কোনোদিনও বড়া পাও খাইনি। যাই বাবাকে একটু গিয়ে বলি বড়া পাও খাওয়াতে। বাবা আজকে একটু বড়া পাও খাও না। কি খাবি? বড়া পাও। বড়া পাও? বড়া পাও খেয়েছিস কোনোদিন? না, জীবনে খাইনি আমি। দেখেছিস? এইটা টিভিতে দেখলাম একটু আগে। টিভিটা কি দেখা বড়া পাও? বড়া পাও দেখ তারা। বড়া পাও নে খাওয়া চালু কর। কেন? বড়া পাও খা। বড়া বড়া মানেটা কি? বড়া মানেটা কি? বড় আর পাও মানে? পাও। তাহলে এত বড় পাও দিয়েছি, আবার বড়া পাও খাবি? নে নে নে